बताओ यार, एक इंसान यार, उस पे यार इतना कुछ था, और लास्ट में देखो ये होता है कि कम से कम मर गया, चलो अब छोड़ो, उसके बाद भी जो घर वाले हैं, औरतें हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव, मेरा नाम है तो हुसैन साहब है, ठीक है। उनका देखते हैं, उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, तो कुछ थोड़ा हम जान पाए उनके बारे में तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को बैत करने के लिए कहा, यानी कि गलत काम में उसका साथ देने के लिए कहा, तो हजरत इमाम हुसैन ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन मेरी बैत ना करता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर इमाम हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़कर जाने लगे, जिनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े और जवान भी थे। कुल मिलाकर बेहतर लोगों का यह काफिला था। चलते चलते आप इराक के करबला के मैदान में जा पहुंचे और करबला के मैदान में जाकर आपने अपना पड़ाव डाल दिया। मगर पीछे पीछे ही यजीद की फौज भी करबला के मैदान में आ पहुंची। सबसे पहले तो यजीद की फौज ने पानी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी के लिए रोक लगा दी। उसके बाद यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तरह तरह के जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। 9 मुहर्रम के दिन उन्होंने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि ए अब्बास, यजीद की फौज के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि नवासा रसूल कहता है कि उनको एक रात की मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। फिर हजरत अब्बास यजीद की फौज के पास जाते हैं और उनको हजरत इमाम हुसैन की यह पैगाम सुनाते हैं। यह सुनकर यजीदी फौज का कमांडर हंसने लगा और सोचने लगा कि एक रात की प्यास से इनका और भी बुरा हाल हो जाएगा और सुबह तक शायद ये यजीद की बात को मान लेंगे। यह सोचकर यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत और दे दी। ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम के दिन की जाएगी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात भर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह की इबादत की। फिर रात ढलने लगी, सुबह का सूरज तुलू हो गया। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ए बेटे जाओ और अजान दो। उसके बाद में अली अकबर ने अजान दी और अजान के फौरन बाद आपने फजर की नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इतने में यजीद की फौज ने नमाज के दौरान इमाम हुसैन के काफिले पर हमला शुरू कर दिया। फिर हजरत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया। कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए तो कभी हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए, कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए तो कभी नन्हे असगर शहीद हुए। एक एक करके खानदानी रसूल के सारे अफराद शहीद हो गए। उसके बाद जब कोई भी नहीं रहा तो हजरत इमाम हुसैन अपने हाथों में तलवार लिए अपने खेमे से बाहर निकलते हैं और एक से दूसरे खेमे में गए जहाँ पर आपकी बहन बेटियां अल्लाह की इबादत कर रही थी। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर आप उस खेमे से बाहर निकलते हैं और दूसरे खेमे में जाते हैं जहाँ पर आपके शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार की हालत में अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ बेटे ज़ैनुल, उठो, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल करो। यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन फौरन उठते हैं और देखते हैं कि इमाम हुसैन के हाथों में तलवार है और पूरे खून से रंगे हुए हैं। फिर आप ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं कि इन जालिम यजीदियों ने हमारे सारे खानदानी अहले बैत को शहीद कर दिया है। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लखते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही ज़ैनुल आबिदीन किसी सहारे से उठते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप मुझे इजाज़त दो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। तो यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बेटा, बीमारों को जिहाद करने की इजाज़त नहीं है। तुम खानदानी अहले बैत के चश्मे चिराग हो, तुम्हें तो यजीद के दरबार में खुतबा भी सुनाना है। यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन जारो कतार रोने लगे। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलविदा कहते हैं और मैदान करबला में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में जाते हैं
تو سب سے پہلے آپ نے یزید کی فوج سے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول نے اپنے سینے پر سلایا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے نبی کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگوں، میں وہی ہوں جو نماز کے دوران اپنے نانا کے پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگوں، آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگوں، بتاؤ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے یا کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو تم یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم اس بیابان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں دوستوں، سمر جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی تھی اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 یزیدیوں کی فوج، دوسری طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم نصیب ہونے لگے۔ علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کاٹتا ہو۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے سمر، خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکا وہ حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں سمر چلایا، جاؤ اور جا کر حسین کے خیمے میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد امام حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کہتا ہے اے حرملا، حسین پر ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف جاتے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے اس کو پھینک کر مارو۔ اس کے بعد میں کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینکنی شروع کر دی، تو کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس میں مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی، حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ امام حسین نے جیسے ہی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد میں وہ پتھر، نیزے، تلواریں، تیرے اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی ایک موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر پھر یزید تک پہنچائے اور ہمیں انعام ملے۔ اس کے بعد میں جو کوئی امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا واپس چلا آتا ہے۔ اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دے دو۔ سمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب میں جاتا ہے تو اس وقت حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سمر خنجر کو امام حسین کی گردن میں رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہو رہا ہے۔
यही सोचकर उसने अपना कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन कह रहे थे कि ऐ अल्लाह, हमारी शहादत को कबूल फरमा, मैं तुम्हारे दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह, तू गवाह रहना, तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ लुटा दिया है। सिमर ने देखा कि इमाम हुसैन तो इस हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो यह देखकर सिमर बहुत हैरान हुआ। इतने में हजरत इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोल ली। सिमर को अपने पास देखकर कहा कि ऐ बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? तो सिमर ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, तू रसूलुल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है और फातिमा का लाल है। इमाम हुसैन ने कहा, फिर भी तू मेरा कत्ल करने जा रहा है? तो सिमर ने कहा कि तुझे कत्ल करके मुझे सोना मिलेगा, मुझे हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया कि क्या तुझे पता नहीं कि मैं जन्नत का सरदार हूँ? क्या तुझे अपने जन्नत की फिक्र नहीं है? उसके बाद सिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा और इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे। इस तरह से नवासा रसूल का सर मुबारक तन से जुदा हो गया। फिर लोगों ने कहा कि लूटो अहले बैत के खेमे को, लूट लो। उसके बाद यजीद की फौज ने एक एक करके हर चीज को लूटना शुरू कर दिया। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि सबके सिर को जिस्म से अलग करके मेरे पास लाया जाए और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि यजीद के सामने जो भी आएगा उसकी बहन बेटियों को वो बेपर्दा कर देगा। उसके बाद सबके सर को तन से जुदा कर दिया गया और लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। नवासा रसूल को पामाल कर दिया गया। इधर यजीद की फौजें खुशियां मना रही थी और रसूलुल्लाह की बेटियां रो रही थी। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम का वो दिन था जब अंधेरा वक्त से पहले ही छा गया। सलाम हो करबला में शहीदों पर, सलाम हो हजरत इमाम हुसैन पर। ऐसी वीडियो थी, मतलब तुम देख ही कैसे रहे हम लोग, ये सोच रहे हैं हम तो। क्या क्या बताओ यार, एक इंसान यार, उस पे यार इतना कुछ था। और लास्ट में देखो ये होता है कि कम से कम मर गया, चलो अब छोड़ो। उसके बाद भी जो घर वाले हैं, औरतें हैं, आपस की लड़ाई है, ठीक है, उसमें औरतों का क्या वो है यार? औरतों के मतलब वो कर दिए जा रहे हैं, औरतों की गर्दन, बच्चों की गर्दन, बस खत्म। यार आदमियों की लड़ाई मेरे पीछे, मुझे तो ऐसा लगता है औरतें ही पिसती है। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो थी, ठीक है, हम तो क्या बोले, अच्छी थी पर बहुत ज्यादा बस कमेंट, ठीक है, बाय बाय, बाय, कुछ बस नहीं बोलने के लिए बोले। कुछ नहीं है।